سلام تعيني هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعى زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلا ماقن غندر استاتهم عرق فيدرال منقسن حايلتات فانون بزملكت تكوس حابريتات قاليسهم وإفرع سبي جمر كمزلو تحابيرهم أبالا سراوي تقرأي مس بريزيدانت سياسة فوركي خامس تزراربون تقاليسهم رسم راح زبهال أزاز سراوي الشعبيانا بتقرأياتهم اليوم انكاروتنا لونا حج دما ناب زرزرهم عرق فيدرال منقسن حايلتات فانون بزملكت تكوس حابريتات قاليسهم منغو حايلتات أمحاران سراوي إثيوبيان سجمرت أورنت سعارين تسعارين زيبولي قصل كامزل ليفلد أبي أحمد أب كل الأمحارة زلت أورنت مودة مصابيو خل الأمحارة بعلان بعلا خط الدخم كمز قبران داتز أبصابي يركب سراوي إثيوبيا مس حايلتات أمحارة توقع زركب وكوانتو خونا مبزعتي يغزيغن توقع منغو صنفني حايل فانون منغو بأبي أحمد زي حقز حايل ستا أمحاران كمز خونا فلفلات يحبرهم سلازي دما أبي أحمد حايلتات أمحارة بطغمن بشومتن بمدلال نحرهم كواقو مقبارو تابلع السراوي إثيوبيا زبس حزنا برخصارة قنس كامز قبرو وتهدراو لي كاونتين دا أقلسو يركبو أزي خمزي نهالو صنفني حايلتات فانو قالسوم كعوتلو زي خيل كالي مخنيات دما صنفني حايلتات فانو نروحا حزب أمحارة إلوم زقالسو انتايكونس نولك أروحو ميلوم سلازقالسو يخبلو اتم وتهدراو لي كاونتي قاليصوم بمسارات حسابتهم وتهدراو لي كاونتي صنفني حايلتات فانو ما أخلاو أمرار حقوا خمسرت زي كالن ناشفتا زمسل بخواب استخافل أمرار حزل لون سلازخونا تزكايدو قالسي عود كام زي خونن حابيرم أيتم وتهدراو لي كاونتي وسقوم كم زقلصو صنفني حايلتات فانو حالافي ጎጃም فانو حالافي شوا فانو وزتنا تبهالو نحرهم اب كبير نحنح خوينهم هافت حزب خورسنبر لحزب امحارا يكون حزب ኢትዮጵያ ዝጠቅም ዓላማ ከም ዘይብሎም ተፈሊጦም አብይ አህመድ ንክልል አምሓራ መንግስት አልባ ከም ዝገበራ ድማ ንትግራይ ውን መንግስት አልባን ምግባር ብዙሕ ርቀት እኳ ተጓዓዘ ትግራይ ግን መንግስት አልባ ኮይና ከም ዘይትቅጽል እንዳተገለጸ ይርከብ ትግራይ ሕድሕድ ጎንጽ እንደምፍሳስን ክስዕብ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ግን ናይ ትግራይ ፖለቲካ መልክዕ ንኽይስራሓሉ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ዕርቂ ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ብዝምልከት ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝተጋለጸ ተፈሊጡም ፍሉጣት ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድም ክብል ከም ዝገለጽዎም ኣብ ትግራይ ህወሓት እናሰዓረ ዝመጽእ እንተኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ዕርቂ ክፍጽም ኢሎም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ ህወሓት ኣብ ትግራይ ስልጣን እናተቆጻጸረ ስለዘላን ህወሓት ድማ ምስ ሻዕብያ ርክብ ተጠናኽር ከም ዘላ ይግለጽ ስለዘሎን ስርዓት 4 ኪሎ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘሎ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ዕርቂ ኮሚሽን ዝበሃል ኣገልጋሊ ብልጽግና ብዝኾነ ትካሉ ገይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዕርቅን ጠጠው ምባል ኩናትን ከም ዝጸውዐ ተፈሊጦም ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ፋኖ ዘሐጉስ ጥቕምን ስልጣንን እንተዳልዩሎም መራሕቲ ፋኖ ሓይልታቶም ኣብይ ኣሕመድ ብዝደልዮ መልክዕ ከም ዘዳልውዎም ተገሊጾም ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ከበለውን ሓደ ክንፊ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስ ሙሉእ ሰራዊቱ ብሰላም ኢዱ ስለዝሃበ ነቶም መራሕቲ ሹመትን ጥቕምን እንትወሃቡ ነቲ ሓደ ክፍለ ጦር ዝኸውን ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድማ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ከም ዝተዳለወሎም ዝፍለጥ እዩ ወፍሪ ዓሰብ ይጅመር ከም ዘሎ ተሓቢሩ በአብይ አህመድ ዝምራሕ ብልጽግና ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ የድልያ ዝብል መርገጽ እንተሃለውን ብዙሕ ናይ ሚድያ ዘመታታት እንተገበረን እኳ ከሳብ ሕጂ ግን ወግዓው ብዝኾነ መንገዲ ዓሰብ ናትና እያ ኢሉ ከም ዘይፈልጥ ይፍለጥ ይኹን እምበር ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ንኤርትራን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካን ከም ዘደንገጸ ተፈሊጡ ኣብይ አህመድ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘእተወት ዘመናዊ ሜካናይዝድ ኣጽዋሩ ናብ ግንባር ዓፋር ይጓዓዝ ከም ዝቐነየ እናተጸብጸበ ጸኒሑ እዩ ኣብቲ ናብ ግንባር ቡሬ ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣጽዋራት ኣብይ አሕመድ ስርሒት ሩስያ ዝኾና ዘመናዊ ታንክታትን ብሚድያቱ ከፋልጠን ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ እንትኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ዘመናዊ ድሮናት እውን ከም ዘእተወ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ስርዓት ብልጽግና ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 130 ዝኾና ዘመናዊ ድሮናት ዘለዎ እንትኸውን ኤርትራ ግን እንተሃለዋ እውን ካብ 5 ከም ዘይበልፃ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም
ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብ ናትና እያ ክትብል ከም ዝገለጸት ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ናይ ኢትዮጵያ መስኖ ሚኒስተር ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኮይና ኣይትፈልጥን ክብል ንኤርትራ ዘደንገጸ መግለጺ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ ቀደም ከበል መራሕቲ ኢትዮጵያ ወደብ ምውናን የድልየና እዩ እምበር ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብ ናትና እያ ኢሎም ከም ዘይፈልጡ ምሁራት ገሊጾም ሕጂ ግን ሚኒስትር መስኖ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ብሚድያ መንግስቲ ከም ዝገለጾም ወደብ ዓሰብ ብታሪኽ ናይ ኤርትራ ኮይና ስለ ዘይትፈልጥ ኤርትራ ካብ ወደብ ዓሰብ ኢላ ክትስሕብ ከም ዝገለጸ ተፈሊጡ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጦርነት ትኸፍት ከም ዘላ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ጉዳይ ኩናት ኤርትራ ወሳኒ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝኾነ አብይ አሕመድ ምስ ህወሓት ዝገብሮ ድርድር ወሳኒ ከም ዝኾነ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም እቶም ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ከም ዝገለጽዎ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፍቶ ጦርነት ብሰዓራይነት ክውድእ እንተኾይኑ ምስ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ተደራዲሩ ኣብ ምርድዳእ ክበጽሕ ኣለዎ ክብል ሓሳቦም ሂቦም ስለዚ ድማ አብይ አሕመድ ወደብ ዓሰብ ዝብል ሕልሙ ንምዕዋት ህወሓት ስልጣን ትግራይ መሊሳ ክትሕዞ ክፈቅደላ ከም ዝኽእል ተገሊጹም ነዚ ስዒቡ ድማ ምስ አብይ አሕመድ ይኹን ምስ ሰበስልጣን ኦሮሞ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፌደራል ስልጣን ክወሃቦ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ አባላት ሰራዊት ትግራይ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ አባላት ሰራዊት ትግራይ ምስ ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ጥሪ 2017 ዓ.ም ከም ዝተራኸቡ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ተማሊ ሰፊሕ ናይ እንግሊዝኛ ጸብጻብ ኣብ ዘቃልሑ ሓበሬታ ሓቢሩ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ርክብ ህወሓትን ሻዕብያን ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ ሎሚ ድማ ብኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ሓደ ዓብይ ዜና ኣቃሊሓላ እቲ ዜና ድማ ካብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ህወሓት ዘሊሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምርኻቦም ዝገልጽ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ወርሒ ለካቲት ናብ መቐለ ብምብጻሕ ምስ መራሕቲ ህወሓት ዝርርብ ከም ዘካየዱን ዋና መጓዓዝዮም እቲ ሓበሬታ መሰረት ገይሮም ንምይይጥን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ እዚ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝበሃል ኣብ ፈረንሳይ ፓሪስ ማእኸል ዝገበረ ሚድያ ዝጸብጸቦ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ዝበልዎ ርክብ መራሕቲ ሰራዊት ናይ ትግራይን ናይ ሻዕብያን ስዒቡ ድማ እቶም ኣምባሳደራት ናብ መቐለ ተጓሒዞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ምዝታዮም እታ ሚድያ ወሲኻ ሓቢራላ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ብዛዕባ ርክብ ኢሳያስን ህወሓትን ኢላ ዘቃልሕቶ ጸብጻብ ድማ ኣብ ሰፊሕ ሓተታ ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣካቲታ ዘርጊሓ ምህላዋ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብኻልእ ዜና ድማ ኤርትራ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ናብ ትግራይ ከም ዘእተወት ተገሊጹ ቀውሲ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንዳኸደ ከም ዘሎ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኤርትራ ምቹው ኩነታት ከም ዝፈጠረላ እንዳተሓበረ ይርከብ بمسار زيدوما شعبية بتدغاغامي دغافو ناتي بدكتور دبرصيان زمرح ህወሓት ኮም ዝኾነ በአፈኛሃ ታቢሉ ክገልጽ ጸኒሕዮም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሚድያታት ከይተረፋ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኣብ ታሪኹ ንኻልኣይ ግዜ ስምዕ ፈጺሞ አንጻር ማእኸላይ መንግስቲ ንምውጋእ ተስማዕሚዖም ኣለዉ እንዳተባሃለ ይሕበር ኣሎ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳውን ህወሓት ንሻዕብያ ደጀም ክኾና ኢሎም ከም ዝኣምኑ ብተዘዋዋሪ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ብተወሳኺ እውን ብጉዳይ ወርቂ ይኹን ካልኦት ማዓድናት ምስ ሻዕብያ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ዝተፈላለየ ኣመሓደርቲ ክፍለ ከተማታት መቐለ ዝነበረ ኣኼባ ምግላጹ ይዝከር ማይ ውድብ ህወሓት ሓለቕቲና ዝብሉ ኣካላት እውን ተለኣኺ ብልጽግና ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኮይኖም ምስ ተዓብዪ ለኣኺኡ ዝኾነ አብይ አሕመድ ካብ ትግራይ ከም ዘወግድዎ ብኹርዓት የቃልሑሎም ሎሚ ድማ ኣብ ትግራይ ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም እዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብን ካልኦት ድንበር ትግራይን ኤርትራን ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ ርእሲ ምራኽ ዝበሃል ኣዛዝ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ዝመርሖም ሰራዊት ሻዕብያ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ናብ ትግራይ ሰጊራ ከም ዘላ ድማ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ
بوجنا أمرار حوحات أو حدش منقصات كم زلوا أبز حبر اللي زلوا أبز حج ساعات فلسراوت إرترار ما نابادي وقص متوا نبوزحات أسجي يركب كم زفلت قد محزون من قصي إرتراح وحد محجاز سراويتو كسام ما أخل تجرين مفرد ليت كم زلوا محبارنا يذكرهم أبز حلف قينات تجري زل على قفع بن فسام زفلت نعيرترا سراويت لو مدما بخالي ملكعنا بتجري خكلا المجمارو يحبر لهم زد ما بمخنيات مستني دكتور دبرس يعني يدقفوا يوم استوهالو أزل سراويت عركن فسام بزبل سبب مخانو تحبر يركب كوصو زقنا حابريتات كان زملاختو سراوي الشعبيه قبل علت غزياو محدار سقم تخنو سرينا زبل كفال سراوي تግራይ انتهاليوم او وش تግራይ اتيوم محجاز مدلاو غيرو مهلاوم كحبر صنيحيوم بمسارات زيد معك سابات وارن سراويتنا بتግራያት يوم سرعات بلصقنان صلاينا يوم زبلونا جنرال صادقان جيتاچو ردان حاده خوينوم ابلعل حوحات يخون شعبيا سقم تخوسر يخلي زبل امنه سلازلوم نازن مكلخال كام زتلمو تغليصيوم نسيبونا بتግራይ ቀጻላይ ዝግበር ፖለቲካው ንጥፈታት ተሳትፎ ከም ዝገብሩ ምስ ሻዕብያ ቅርበት ዘለዎም አካላት ይሕብሩለው አጽዋሮም ይኹን ሰራዊቶም ህወሓት ንምሕጋዝ ካብ አድያቦ ክሳብ ከባቢታት ዓድዋ ዘሎ ቦታ ክእትው ከም ዝኽእሉን ዳግማይ ንትግራይ ከይጎድኡን ኣብ ብዙሓት ተጋሩ ስግኣት ከም ዘሎ ምንጭታት ተወኪስና ምግላጽና ይዝከር ይኹን እምበር ሎሚ እቲ ክፍራሕ ዝጸንሐ ጣልቃ ምእታው ሻዕብያ ከም ዝተጀመረ ይሕብር ኣሎም بمسارة استفلالي منجتات سراو الشعبية خفل سراويتو بأدياو مساس واراتهم كام زلآخن قندموا زاقيد نمنتاي علامات بهايلوم ناب تقراي كام زاقاتون استفلت أنا قريلن بتوساقون بقام فترامان قرهو سرناين عزز سراو الشعبية مسناي تقراي لعلوت حالفتي الرحو خمزلو زرخبنايو حاوريتا ردم ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰራዊት ማለት እውን ኣብ መንጎ ናይ ሻዕብያን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ተቐርቂሮም ኣብ ስጋት ከም ዝኣተውን ካምፖም ለይቆም ይወፁ ምህላዎም ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን